السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ الأولى إعدادي. Après la diagenèse, nous allons passer aux classifications des roches sédimentaires. الآن نمر لتصنيف الصخور الرسوبية. Le critère essentiel qui permettent ou les critères essentiels qui permettent de classer les roches sédimentaires sont l'origine et la taille des éléments qui les constituent ainsi que la texture des roches. إذا لتصنيف الصخور الرسوبية نعتمد على معايير. هذه المعايير وهي مصدر العناصر التي تتشكل منها هذه الصخور، وكذلك قد هذه العناصر، وكذلك بنية هذه الصخور. Classification des roches selon l'origine des éléments qui les constituent. الآن نمر لتصنيف الصخور حسب قد العناصر التي تتشكل، حسب مصدر العناصر التي تتشكل منها هذه الصخور. إذن حسب المصدر هناك les roches détritiques constituées des éléments détritiques qui proviennent de l'érosion des roches préexistantes. الصخور الحتاتية ما يسمى بالصخور الحتاتية، وهي صخور ناتجة أو تتشكل من العناصر الناتجة عن حت الصخور، خاصة الحت الميكانيكي. les roches chimiques أو الصخور الكيميائية résulte du dépôt des éléments solubles dans l'eau ناتجة عن ترسب العناصر الدائبة في الماء. Les roches biochimiques résultent de l'activité de synthèse assurée par les êtres vivants. إذن هذه الصخور ناتجة عن نشاط الكائنات الحية. فمثلا هناك بعض الكائنات الدقيقة التي تصنع درعها من السيليس أو تصنع درعها من الكيلس. بعد موتها تترسب دروع هذه الدروع وتشكل أوحال سيليسية أو أوحال كيلسية. هذه الأوحال تتحول إلى صخور سيليسية أو صخور كيلسية. الآن نمر للكلاسيفيكاسيون دي روش selon leur composition chimique. إذن تصنيف الصخور حسب تركيبها الكيميائي. composition chimique. إذن حسب تركيبها الكيميائي la silice, la roche est constituée par silice, on dit نصنفها ضمن مجموعة les roches siliceuses. Comme exemple de roches siliceuses, le silex. Les silicates d'alumine, les roches argileuses, l'argile ou tin. Exemple, l'argile, tin. Carbonate de calcium, les roches carbonatées, le calcaire, le kils. Phosphate de calcium, les roches phosphatées, le phosphate. Matière organique, les roches carbonées. Exemple, l'anthracite أو ما يسمى بالفحم الحجري. Chlorure, potassium, sodium, les roches évaporitiques, classe des évaporitiques. Exemple, le sel, الأملاح. الآن نمر لتصنيف الصخور الحتاتية. الصخور ناتجة عن أو التي تتشكل من عناصر حتاتية. Selon la taille des particules en millimètres. La taille des particules en millimètres
lorsque la taille des particules est supérieure à 32 mm, on parle de bloc. Entre 32 et 8, on parle de gravier. Entre 8 et 2 mm, on parle aussi de gravier. La classe, c'est la classe des rudites. مجموعة les rudites. Nom de la roche solide. هذه العناصر عندما ترتبط فيما بينها وتصبح صخرة متماسكة نتحدث عن لي كونغلوميرا. تشوفوا الصفحة 130 صفحة 130 كتاب التلميذ باش راه فيها لي كونغلوميرا. كاين كونغلوميرا بودينغ إلا كانوا العناصر اللي كتشكل من هذه الصخرة هذه عناصر كروية الشكل مستديرة. Brèche, des brèches, on parle de brèche lorsque les éléments sont anguleux. إذا كنلاحظوا أن العناصر غير محزة بهذا الشكل هذا التي تتشكل من هذه الصخرة. On parle de brèche. On parle de brèche. Lorsque les éléments qui constituent la roche entre 2 et 0,5, on parle de sable grossier. Entre 0,5 et 0,12, on parle de sable fin. Jusqu'à même 0,03, on parle de sable fin. Ça va constituer la classe de d'arénite. Et le nom de la roche solide est appelé microconglomérat lorsqu'il résulte de sable grossier. Et on parle de grès lorsqu'il s'agit de sable fin qui est transformé en roche solide. On parle de grès. Lorsque les éléments ont des tailles entre 0,03 et 0,02, on parle de silt. Et lorsque les éléments sont inférieurs à 0,02 mm, on parle d'argile. Et la classe, c'est la classe des lutites. Et on a le nom de la roche solide s'appelle siltite ou argilite. إلى درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم.